Donc après avoir vu la fixation des panneaux solaires et l'alignement dialogue, là on passe à la partie armoire qui va contrôler la pompe centrifuge de 45 kW 60 HP avec deux modes de fonctionnement, automatique à distance et le manuel. Donc la solution que la société Distributech Maroc a proposée à son client, c'est une armoire qui comprend un variateur de vitesse surdimensionné par rapport à la puissance de la pompe de 75 kW 100 HP. Voilà, comme ça le client s'il veut rajouter encore d'autres pompes, avec toutes les protections nécessaires, AC 400 volts, DC 1000 volts, protection parafoudre, le contrôleur de température pour avoir toujours une température interne très basse, l'éclairage de l'armoire, protection de départ moteur de la pompe avec un disjoncteur moteur Schneider de 45 kW, une horloge pour un fonctionnement automatique parce que la pompe s'arrête à 18h et elle redémarre à 23, une prise 220 en cas de besoin. Et en ce qui concerne le fonctionnement, on a deux modes manuel, automatique. Comme vous voyez sur le manuel, le secteur ما خدامش ولكن خدامين بالسولار وحده. علاش؟ parce que sur la fréquence, on a 49, presque 50. Donc c'est top, c'est super. La pompe خدامه في الماكسيموم ديالها, rendement في الماكسيموم ديالو, ما يحتاجش لو كليون يخدم السيكتور. اي او كاو بغى يخدم السيكتور والروندمون عنده ناقص يخدمو بالساروت ديالو وفي هذه الحاله تيدخل للسيكتور مع السولار ولو كليون تيخلص غير هذاك الشيء اللي زاد بالضو بوحدو. اما السولار راه تيكون عنده غراتويتمون. غادي نشوفوا شنو عندنا في لا فريكونس. دونك عندنا 50 هرتز, donc le rendement maximum. Le variateur numéro 2 il affiche 50 Hz, donc super. في la face armoire عندنا une seule pompe اللي خدامه بالسولار كما تشوفوا هنا. فوالا الفويون ديالها, الكوميتاتور ديال اللي خدامه هنا, لي دو سورس ما alimentés ou les deux premières pompes هذوك باقيين sont encore en cours de montage. فوالا. وبالنسبه لا ميتيو هنا كما تشوفوا ما كايناش الشمس, الجو مغموم. باغ كونطخ عندنا في لا فريكونس عندنا 50 هرتز, دونك عندنا لو ميور روندمون لو ماكسيموم, ما كاينش فرق بينه وبين الضوء. فوالا هذا هو لارمور افيك تو سي زيكيبمون. و اون فا فوار باغ لا سويت ملي غادي نمونطيو لي دو بومب غادي نشوفو الفونكسيونمون ديالهم تا هما, ساشون كو في هاد لارموار هذا لو كليون يقدر يخدم لي 3 بومب, يعني يخدمهم بثلاثه تيدخل السيكتور سولار بجوجهم لي دو فارياتور. شاك فارياتور عنده ان جينيراتور ديالو انديبوندون على الاخرين كما تشوفوا معنا هنا في لا فوتو.
Donc maintenant la partie fixation des panneaux, là on passe à la partie armoire. Il reconnaît le contrôle des 3 pompes surpresseurs 18,5-25 HP. Donc la face armoire, les commutateurs dialogue, les voyants signalisation. La première pompe qui met le secteur solaire. Les deux sources, les 3 commutateurs les 3 pompes surpresseurs au mado, voilà. Donc on la première pompe, on le solaire ou l'armoire. Ensuite chaque pompe نقدروا نخدموها بالسيكتور ولا بالسولير الكوميتاتور ديالها. دابا غادي نخدموا لا دوزيام بومب بالسولير وغادي نكومبليمونطيو بالضوء حيت الشمس دابا راه راحت كما غتشوفوا معنا. دونك اون فا كومبليمونطي بالضوء، يعني لا بريوريتي تتبقى ديما السولير. دونك كما تشوفوا معنا هنايا لي دو بومب سوربريسور جوجهم خدامين بلي دو سورس بالسولير و بالجروب الكتروجين ولا بالضوء ديال ليدات اللي عندك ديال لوينر. فوالا السيكتور سولير، لي دو سورس داخلين لي دو بومب، يعني لا بريوريتي تتبقى ديما السولير. فوالا لي كوميتاتور ديال لي دو سورس تختار اما نخدم السيكتور ولا نخدم السولير. Alors d'abord غادي نمشيو نشوفوا شنو عندنا في لا فريكونس sur la console intelligente. Donc كما تشوفوا معنا في la fréquence on a 48,5 Hz. Donc 48,5 في la fréquence c'est un très bon rendement, ça veut dire que la pompe خدامه مزيان presque le maximum. Et ensuite sur la face externe on a tous les commutateurs et les voyants de signalisation avec la console intelligente installée en externe pour toute lecture ou configuration du variateur sans avoir besoin d'ouvrir le coffret. Au fil l'intérieur on a les équipements de démarrage et protection, à savoir protection AC, DC, 1000 volts et la protection départ moteur toujours par un diopteur moteur. Et ensuite on a un petit coffret d'alimentation de 24 volts DC avec deux départs pour les deux coffrets avec tous ces équipements de protection.
on a un petit coffret pour deux départs, pour deux pompes de 20 HP. اللي تيجينا من هاد l'armoire, من هاد le coffret هذا. Au fait, le coffret هذا, on a tous les équipements de démarrage et protection pour une seule pompe de 20 HP avec une protection de départ moteur, toujours par un disjoncteur moteur. Avec le départ protégé, les تيمشي لداك le petit coffret, tu mets le client تيختار إما يخدم la première pompe ou la deuxième pompe على حسب le besoin ديالو. هنا le client خدام بالسولير وخدام بالجروب électrogène, voilà. Et ensuite la commande خدامة بال 24 volts DC. Donc la solution que nous avons proposée, c'est un petit coffret avec une alimentation 24 volts DC et deux départs. Un départ اللي تيمشي لهاد le coffret هذا et le deuxième تيمشي le deuxième coffret. Ensuite on a deux départs ديال 24 volts DC, voilà, اللي تعطينا l'alimentation. Chaque départ تيمشي للكوفري ديالو. Donc là, le problème اللي كان عند le client, c'est que quand عنده la variation de tension, donc du coup ما تتوصلوش 220 stable اللي نقدروا نخدموا بها pour le pilotage de la commande. Donc du coup on a proposé un petit coffret avec une alimentation de 24 volts DC qui permet le bon fonctionnement du pilotage de la commande avec du 24 volts DC. On a le client خدام solaire ou groupe électrogène ou la commande خدامة ب 24 volts DC ou les pompes اللي خدامين عندنا deux pompes ديال 20 HP et une seule pompe ديال 25 HP ou les variateurs بجوجهم ديال 25 HP. Donc, كما تشوفوا معنا هنا عندنا une pompe ديال 15 chevaux, pompe d'irrigation اللي تمشي le secteur ديال الكوت à goutte. On a une pompe d'arrosage ديال 5,5 chevaux اللي تنشوفوا هنا.
Donc commande avec des électrovannes. On a une pompe de doigts, les engrais au doigt. Et هذه ديال 3 chevaux. Alors la solution qu'on a proposée là, c'est que on a un coffret qui regroupe 2 convertisseurs solaires, un convertisseur qui sera dédié à la pompe هذه ديال 15 chevaux. Donc هو اللي تنشوفوا هنا، هو اللي تشوفوا معنا هنايا. فوالا voilà, chaleur. Voilà. On démarre la pompe. Donc à la pompe. On va démarrer. Donc on a 2 positions, secteur ou la groupe électrogène par A. Marche arrêt de la pompe. Voilà. On a le potentiomètre pour régler la vitesse de rotation du moteur ou jouer sur la fréquence. Donc on va l'arrêter parce que ça sert à rien. On vient de faire le test. Donc d'abord on va alimenter le deuxième variateur convertisseur. Voilà, c'est le dialogue. Comme tu vois, on a basculé sur le solaire. Voilà. هذه مارش ديال هاد لا بومب هذه. دونك غنديروا لا مارش ديال لا بومب. ها لا بومب شابه شوفوا كيف خدامه، كونفرتيسور خدام. دونك لا بومب on va alimenter la troisième pompe ديال لي زونغري اللي هي هذيك اللي هي. دونك راه هي خدامه. فوالا Una mattina mi sono alzato e ho trovato invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da parte
paesano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiume.